Matarong unsa nakahidangatan sa mga makasasala o dili Diyos nun. Sa ato pa, kung lisod pa man gani ang nagtinarong, na unsa pa kahidangatan sa mga tao nga wa gyud magkidabuhi, wa magtinarong diha sa Ginoo. Muna ay atong gihisgutan dinhi nga unta ang tanan musangko gayud sa paghinulsol ug mubiya sa pagpakasala before it's too late. Hallelujah. Because too late is the saddest words of all. Wala gyud tawo nga magbasol nga magmalipayod anong panahon na maigsoon. Kay mora na'y malisod nga pulong nga madunggan sa tao ang pulong pagbasol. Para bagay pagbasol daw maguna. Hallelujah. Muna nga nining kabuntagon maigsoon agi og pagpadsidaan sa tanan inyo igsoon sa kangina nagasibya nagapalanog sa budyong sa mayong balita. Hallelujah. Unsa may atong hunaon, unsa may atong mga plano karon, unsa may ang atong pagabuhaton. Have you been living a holy life? Nakinabuhi ba ta sa pagkabalaan sa atong kinabuhi sa matag adlaw atong lifestyle? Have you been living a holy life? Ato kuno tanawon kuno dinhi sa ikaduhang Korinto 7:1 aron nga atong sana-sana kung unsa man ang imong kinabuhi atong kinabuhi kung may fit in batas pasidaan sa Ginoo. Dinhi nag-ingon sa ikaduhang Korinto 7:1, minahal kong mga igsoon tungod niining mga saad alang kanato, hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makapahugaw sa lawas o espiritu. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkahadlok sa pagkinabuhi magkinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Maningkamot kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Hallelujah. Naghisgot din siya mga igsoon sa duha ka mga butang, no, nga bisan nga makapahugaw mato pa din hinluan ta ang atong kaugalingon gikan sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas ug sa espiritu. Kalag og espiritu nga makahugaw unsa may para sa inyong mga igsoon karon nagapatalinghob. Unsa may makapahugaw una sa tanan sa lawas. Ang makapahugaw sa lawas sa ako kaugalingon maigsoon kining bisyo. Ang bisyo usa na nga makapahugaw sa lawas ug mo na makapaguba sa imong kaugmaon mismo imong lawas maguba tungod sa bisyo. Ang 1 Korinto 3 sa ato basahon maigsoon Hallelujah. Sarang na sobraan naman po. 1 Korinto 3:16 nagaingon siya 16 sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios og nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios o kamo mao ang templo niya. Hallelujah. Mag-ingon siya din busa ang muguba sa templo sa Dios laglagon sa Dios. Muna siya ang unang makapahugaw sa lawa sa tao mao ang bisyo. Maguba ang imong lawas gumikan sa bisyo. Labi na buti ka anang mga kanang gidiling mga drogas ay guba imo lawas. Kurog-kurog ang agi ni ana. Di ka mahiluna. Kagot imong ngipon. Murag lisod ka ispilingon. Na magtago-tago kas ilawom sa lamisa. Kay naay imong gikahadlokan. Ingan na nga nasinatian maigsoon sa mga taong na daot anang droga. No? Waan nas mayong panimuot. Abnormal na ang dagan sa kinabuhi. Guba na ang lawas. Nagniwang na ang uban nga matay. Guba ang lawas. Kay mulukso man mura magsdarna.
Unya, mo ni siya, una nga makapahugaw sa lawas sa tao ang bisyo. Igon sa 1 Corinto 3:17, mo ni makapaguba sa lawas ang bisyo. O mahitabo pag yun, nga sa diha ang muguba sa lawas, laglagon pag yun sa Dios. Hallelujah. Kakita ang templo sa Ginoo. Ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo sa sulod nato. Amen. Ikaduha, ilisgot din nga makahugaw sa bisan unsa nga makahugaw sa lawas ug espiritu. Sa lain nga translation, makahugaw sa imong kalag. Unsa bang mga butanga ang makapahugaw sa lawas, kalag? Nagingon ang Ginoo nga dili ang magasulod dili mo'y makapahugaw sa tao. Kung dili ang gikan sa sulod unya mugawa sa baba mo'y makapahugaw sa tao. Dili tong gikaon kay musunod naman to sa lawas unya ipagawas ramang gihapon to ikalibang raman di ito may makapahugaw. Pero matupas Ginoo ang makapahugaw sa tao mao ka to mga daotang mga pulong nga mugawas gikan sa baba. Mga daotang pinulungan mao na siya na ang pagpamalikas, na ang mga paghimaraot, na ang mga pagtunglo, mga daotang pinulungan, muna'y makapaguba, makapahugaw sa espiritu kanang pulong daotan. Lastful words. Kanang mga daotan nga mga pulong, mga hilas nga mga pulong, muna'y makapaguba sa kalag at ubangas Ginoo. Hallelujah. Mato pa, maningkamot kuno kita nga mahingpit sa pagkabalaan diha sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa Dios. Praise God. Hallelujah. Gawas pa din maigsoon ang Efeso 5 pasidaan gyapon ni siya no kay nag-ingon man siya ni, have you been living a holy life? Nagkinabuhi ba kuno ta diha sa pagkabalaan? Kamo magahuna-huna karon maigsoon na kabati sa radyo. Nagkinabuhi na ba kamo sa pagkabala at ubangan sa Ginoo? Naningkamot ba ta sa paglikay sa bisan unsa nga mga dagway sa pagpakasala? Avoid all kinds of sin, no? Hallelujah. Efeso 5:15 ngadto sa 20. Ako lang na siya basar na igso, no? Efeso Kapitulo 5 dini nagaingon siya dinhi sa 15 magsugod, busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay daotan kining mga adlaw. Redeeming the time because the days are evil. Paningkamuti hinoon nga masabta ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Dili gayud musangkot sa kayuhan ang taong palahubog. Musangko gayud sa pagkadaot. Lawas kalag ug espiritu gubon ining bisyoha. Hallelujah. Gubon yun. Mentras may panahon pa, sibog lang daan. Biyain ni siya, patya. Hallelujah. Di kay biyaan lang. Kaya og imong biyaan, may tendency nga imong mabalikan. Muna nga, kinahanglan yun nga atong patyon. Ang tanan nga mga kailibgon. Kolosas 3:5 nato pa din busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo sama sa salawayong pakigilawas kalawayan kaulag daotang kailibgon o kahakog nga mao sa kapagi sa pagsimba Dios kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga nagbuhat niini mga butanga. Balikon ko kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga magabuhat niini mga butanga. Kaniadto
nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon sa dihang naghari pa kini kaninyo. Mato pa din apan karon kinahanglang biyaan ninyo kining tanan. Unsa maning pabiyaan, unsa maning mga butanga, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw huna-huna mo ni makapahugaw sa kalag. Akong balikon mo ni makapahugaw sa huna-huna, hugaw huna-huna, dirty minded. Ang pagpasipalag sulti o mga pagpamalikas. Hallelujah. Kanang pagpamalikas gayud mo gunay magapaguba sa kalag sa tao basta balikason guba gyud ang pagbati. Dili kini ang gisigutan may isod mo ni siya ang makapahugaw sa lawas ug kalag at ubangan sa Ginoo mga igsoon. Mo ni siya ang makapahugaw sa kalag sa tao ug sa lawas bisyo ug mga daotang ginuhatan. Unya gawas pa din ni maigsoon. Aduna pa yung mga kalamidad nga moabot. Hallelujah nga angin natong panaganan. Muna nga di yun magkumpiyensa karong panahon na maigsoon. Disasters comes by surprise anytime and anywhere. Hallelujah. Disasters come by surprise anytime and anywhere. Hallelujah. Do you physically and spiritually prepare yourself before those catastrophes or katalagman comes? Malikon ko, disasters kini mga kalamidad kini mga panghitabo di Indonesia mahibalo ados amo abot no kay nagaingon siya disasters come by surprise anytime and anywhere. Hallelujah. How do you physically and spiritually prepare yourself before those catastrophes come? Hallelujah. Sa dili pa moabot yung mga katalagman, kinahanglan mangandam ta sa itong kagalingon, may pasabot nini. Mangandam ta sa matong mga butang sa itong physically and spiritually prepared. Mangandam yung tatanan, mga isuon, no? Tungkol kayo moabot ni, sa dili lang damhon. Disasters come by surprise anytime and anywhere. Hallelujah. Muna, so therefore, before it's too late, now is the time to prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Ato ko nung basahon mga igsoon, no? Dini sa mga pasidaan sa Biblia, aron masabtan ni siya. Ang Episo 5:27, nagaisot gayod, no? Ang Episo 5:27, nagaingon siya din sa 27, sa ingon niini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diya sa bugos niyang kaanyag, putli o walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Hallelujah. Muning kining gisgutan din ang iglesia ikatugyan kita ni maigsoon ka kita ang templo, kita ang simbahan sa Dios nga buhi. Sa ingon niini ikatugyan niya ang simbahan. Kining simbahan nagisgot niya og katawhan, mga katawhan, no, nga mga pinili, the people called by God, the people called out, the chosen people. Muni ang gitawag mga katawhan ng pasabot niini. Kaya ang simbahan nagatipo na sa usa ka magtotoo. Sa lain nga translasyon, ang simbahan sa ka-building. Pero sa lain nga translasyon, church means, sa Grego na gitawag na siya og ecclesia or exkalio, meaning the people called by God, mga tao nga mga tinawag o pinili sa Dios. Muna gitawag iglesia. Sa lain nga termino sa iglesia, gitawag simbahan o templo. Pero ang tinuod na ang simbahan kita, may gipasabot ana sa Ginoo. Matupad din sa ingon ni ini, ikatugyan niya ang katawhan alang kaniya.
mismo diha sa bugos niyang kaanyag putli, kisa man day putli o ang building tao mangyod, muna nga ang iglesia simbahan mo gid pasabot yun na